Très bonne soirée à toutes et à tous. À l'écoute de nos programmes, Gilles Médien change son horaire de programmation pour tous les auditeurs et surtout les auditeurs du soir. En tout cas, n'hésitez pas, cette émission est écoutable et réécoutable sur notre site internet médien.com. Donc, si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, pourquoi bien pour les raisons du quotidien, puisque si vous êtes des lève-tôt, en effet, ce n'est pas pratique pour vous, mais la technologie fait que cette émission et toutes celles de Médien sont écoutables sur notre site www.médien.com. En tout cas, nous serons au rendez-vous chaque soir, enfin du lundi au jeudi, de minuit à 1h du matin, avec vous, professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Yasmine, marhaban. Tout va bien? Très bien, barakallahu fik. Alors professeur, aujourd'hui une thématique jeune adulte. On me traite encore en adolescent. Les relations entre enfants et parents ne sont pas toujours simples. Parfois certains parents ont du mal à percevoir que leurs enfants grandissent et donc continuer à les infantiliser ou à les considérer comme des ados. Source de conflits pour les uns ou de frustration pour les autres. Comment trouver un juste équilibre? Eh bien, on va en discuter ce soir donc. Professeur Mamoun Moubarak Dribi, d'après votre expérience, est-ce que c'est un fonctionnement, une situation que vous rencontrez souvent dans vos consultations? Oui, madame. Le problème de s'adapter au changement rapide de nos enfants, chez certaines familles, ça se passe d'une manière fluide et souple. Mais chez d'autres, il y a des accros, il y a des difficultés. La première des difficultés que rencontrent les parents, c'est la manière qu'a l'enfant qui a atteint 20 ans, 21, 22, de s'opposer, de s'affirmer et de se libérer de l'autorité parentale. Pourtant, ils sont passés par la fameuse crise d'adolescence. Oui. Seulement, beaucoup de familles marocaines, madame, n'intègrent pas encore cette donne de l'adolescence. Ils croient que c'est juste un laisser-aller, que c'est juste le fchouch et que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voyez. Alors, si on devait poser la question différemment, professeur, oui, dans nos têtes à nous, de parents, dans notre conception de la vie, pour nous, à partir de quand notre enfant est supposé devenir adulte? Est-ce que c'est le premier travail? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Qu'est-ce qui fait que pour nous, eh bien, on va le changer du statut d'enfant ado au statut de jeune adulte? En fait, c'est l'état d'esprit qui doit primer comme repère. Ce n'est pas un fait réel. Parce que accéder au travail est devenu quelque chose de difficile de nos jours. Donc si on prend uniquement ce repère, l'enfant risque d'aller chercher du travail n'importe comment, y compris accepter les petits boulots pour revendiquer ce statut. Donc, pour moi, je recommande la vigilance. Beaucoup de familles prennent ce repère. Prennent le repère d'Yel Atem Dalaраsk. Et Allah, Nafoukash, Anchoufok Haz Darask. Et Allah, Dabbar Umwark Benefsik, Bachman Kaush Ndakhluk Hiyatik. Et cette manière de provoquer l'enfant à prendre l'autonomie, chez certaines familles, ils croient qu'en stimulant, en provoquant, on va l'amener à changer. Ce qui va donner souvent l'effet contraire. Et ça va donner un effet de rejet, un sentiment chez l'enfant d'être mal aimé, un sentiment d'une rupture brutale. Pourquoi j'ai placé le repère au niveau de l'état d'esprit, à savoir au niveau de comment gérer les difficultés de la vie, comment accepter, comment voir son enfant accepter une frustration sans qu'il y ait une déstabilisation dans son comportement. Les enfants moins de 12 ans étaient habitués à se larmoyer, à se lamenter lorsqu'ils sont en face d'un blocage. Ce qui est humain. Ce qui est humain. Ils sont encore enfants. À partir de 12 ans, nous recommandons aux familles
de commencer à travailler sur l'immunité psychique. كي المناعة النفسية أنك ما كتبقاش أنت بحال واحد الناس ديال المطافئ ملي كيغوت هو هالعافية أنت كتجي تجري وتجيب الماء. خصنا نتعودوا ابتداء من 12 عام سواء عند البنيات أو الوليدات تكون صعوبة دراسية، صعوبة ما بينه وبين الزملاء ديالو، صعوبة مع نفسه، ما نحاولوش نسرعوا ونتخوفوا ونتخلعوا نقولوا أرى نجري ونفكوا المشكل. الوالدين مساكن الله يحسن العوان كيخافوا فكيسرعوا. المناعة النفسية هي طريقة باش كنثبت ولدي وبنتي ونقول ليه شوف المشكل هو كاين، عندك صعوبة دراسية ولكن ما بغيتكش نشوفك مغوبش، ما بغيتكش نشوفك مقلق وتخاصم مع اخوك ولا اختك ولا تخسر الهضره مع الام ديالك ولا مع شي واحد. هذه ولي ما مقبولاش. تبقى واحد الادبيات ويبقى واحد الكور دياليتي، واحد الصواب، واحد الطرف مريح في الحياه البيتيه، ولكن انت هز في قلبك هاد الشطنه وحنا ولدي غنعاونوك. شتي لا كنوضعوا الولد والبنت ديالنا قدام واحد المسؤوليه صغيره، انه ما ينهارش لينا، ما يتعودش يسحب المشكل راه ما جايش منه يرميه المسؤوليه على واحد اخر، ونحافظوا ليه على الابتسامه ديالو ونحافظوا ليه على الادبيات ديالو اللي هي ضروريه باش نعلموه يفرق ما بين لا cordialité sociale, comment être en société, et comment gérer une difficulté qui dure dans le temps. بروفيسور، هذه المناعة النفسية اللي غادي نعطيو للطفل ابتداء من 12 سنة، فاش غادي نكونوا كنلقنوها لوليداتنا؟ واش حتى حنايا كآباء كدوز لينا عبر هاد تلقين الأطفال؟ هي بداية المناعة النفسية كتبدا لا قبل 12، هي كتبدا ابتداء من عامين ونص تدريجيا وبشوية كنحيوها ملي كنعلموا الأطفال ديالنا الصيغة التنظيمية، حيت هما في المرحلة الأولى إلا سمحتي نذكروا بسرعة المرحلات. المرحلة الأولى من 0 لعامين المرحلة الانصهارية العاطفية المطلقة، لا غولاسيون فيزيونيل. هنا كنخليهم يغلغلوا ويتمتعوا فمهم وفباهم وياخذوا واحد الحرية شبه مطلقة، لأنك تسمح لهم باش يستقروا عاطفيا وكيضمن كيتمكن من بيته، كيحس بالأمان حيث متمكن. فأنت كتكون كتغدى وهو يقدر ينوض ويطلع لك فوق كتفك ويخرج من الطبلة ويمشي حيت عنده 8 شهور عنده عام. ما كنضبطوش وحنا كننصحوا يكون هاد شويه ديال المرح وشويه ديال الحريه ابتداء من عامين ونص. كنبداو نضبطوا في الوليد والبنيه وكندخلوه من الصيغه العاطفيه الانصهاريه للصيغه التنظيميه، لو ستاد اورغانيزاسيونيل. ملي غيدخل في العلاقه التنظيميه كيصبح فيه واحد التحبيب وواحد الترغيب وفي نفس الوقت واحد شويه ديال الضغط، انه وضع شيته اسنان في هذا الموضع هو غيرميها لك فوق اللافابو، كتهزها انت اليوم كتوضعها في بلاصتو وكتقول لي والله ديالك ولي ها انت فين توضعها في موضعها. مره غادي ينساق في العمليه، مره غيرفض. احنا خصنا نلعبوا الصيغه التنظيميه من عامين وشهرين، عامين وثلاث شهور، ونمشيو بها حتى ل5 سنين. خصها تنجح في 5 سنين تكون اكتملات. يصبح الولد ديالنا وبنتنا في 5 سنين كيقدر يجمع فراشو، يرتب حويجاته، يهز الوسخ اللانج داك اللباس الموسخ حاشا كيديه لبلاصه النظيف تنظيف، كيولي يعرف يرتب امور الكتب ديالو، الفروض ديالو، يجاري الوقت اللعب، الوقت الماكله، وقت التلفازه، وقت الجلوس مع العائله. كيكون ضبط هذه القواعد في 5 سنين كتكون مستوعبه. من 6 سنين ل 12 عام عندنا واحد 6 سنين هنا ديال الصيغه الخطابيه. هنا فين كيوقع الصعوبه. Comment vous pouvez la traduire, professeur? C'est le stade informationnel. Oui. C'est comment s'énoncer en tant que sujet et comment manipuler le discours et en faire une information. Parce que avant les يكونوا صغار ما تيقولش لك الله يجازيك ماما اعطيني خبز، تيقول لك الخبز الماء، حيت لي سينيفيون باقي الله كيتعلمهم في عامين ونص مازال ما غيقدرش يكون جمله. اما من ابتداء من 6 سنين alors qu'on voit déjà des parents dire dis s'il te plaît, dis merci. لا
خصنا نخليوه راه جاي وقتها ما نحرقوش لي زيتاب. لقيت لاله اللي كيبدا طفل 6 سنين اذا يقول خبز اعطيني خبز هنا، قول ولدي الله يجازيك، قول لاختك شكرا، قول لخوك بارك الله فيك. كنخلقوا واحد الادبيات في الحوار، وكنخلقوا واحد لوبليغاسيون، واحد الواجب ديال الادبيات كيصبح مفروض. فهذا الفرض هذا الاطفال 6 سنين كينفروا منه، فمره كيتقبل مره ما كيتقبلش. شتي بالاحتكاك ديالنا بالصمود ديالنا بلا ما نعنفوهم لا لفظيا ولا جسديا، بلا من نتقلوا عليهم. ما خصناش نديروا واحد الفورماليزم، ما نديروش واحد القاعده قاسيه ديالها كيفاش 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 كيفاش. لا، خصنا نقبلوا الخطا، ولكن كنبينوا راه حنا شفنا الخطا بعينينا، ما نبقاوش نحكروا. وغتنطلق من 6 سنين حتى ل 12 عام. Alors بروفيسور، كيفاش هاد لي زيتاب كلهم غادي يسهلوا العلاقه ما بين الوالدين وولدهم ولا بنتهم فاش غيوصل لسن 20 21، فاش ما غاديش يبقى مراهق ومازال ما صبحش ان ادولت او فري سونس دو تيرم؟ صح. فهاد الشيء فاش غيساعد لاله؟ ملي كيوقع سوء الفهم، كيكون واحد مالونتوندو. Le malentendu, il est dans la nature humaine, madame. Il ne faut pas croire ou paniquer quand une maman n'arrive pas à se faire entendre de sa fille ou de son fils. Le malentendu existe. Et je vous donne un exemple. Un enfant, à partir de 13 ans, doit choisir des orientations au niveau de sa scolarité. qui يكون فات 9 وغيدخل الجدال المشترك اللي تما غادي يتفرعوا الشعب ادبي علمي تقني. كاين الوالدين كيتمناو اشياء لاولادهم، كاين وليدات عندهم قدرات وعندهم ضعف. الام والاب تيقولوا لولدهم ولا بنتهم راه تيقولوا لينا في المدرسه عندك واحد المستوى غير خصك تخدم، tu as du potentiel mais il faut travailler. كاين بعض الوليدات اللي هذه الجمله ما كتعني حتى حاجه، فارغه. حيت هما بالنسبه لهم راه كيقراو وكيخدموا. الله يخلي. كتعني فارغه. بوتونسيال شنو كتعني؟ وفو ترافايي شنو كتعني؟ راه مسكين تيجلس في كرسي وراه تيحل الكتوبه وما كيفهمش وكيسرح ليه دماغه، ما تيقدرش يعقل، كيتعذب. كاين اللي باغي يدير اشياء، مثلا باغي يدير تجاره، وكيكون اصطدام ما بين هذاك الاطروحه اللي طرحتها الأحلام العائلية اللي حلمنا ولدنا وبنتنا يكون طرحات هذاك الرسومات، وما بين الواقع اللي هو عايشه وقدرة عنده لربما قوية، ولكن في هذيك اللحظة هو عنده ضعف. هنا حتى واحد ما تيرحم ضعف، كيبداو يحاولوا يفيقوه بكري، دير رياضة، خرج، دير دعم. هو واحد لقيته في عمره 17 عام 18 تيقول حبسوا عليا هادشي. هنا الوالدين كيدخلوا بصدمه، كيدخل فيه با ودخل فيه مو ماشي معقول وغتضيع مستقبلك، كيكبروا الامور. فهاد الشاب هذا لما ترحمش في هاد المرحله هذه ديال 13 و14 و15، شتي ملي غيدرك 20 عام غادي يصبح بحال الحيط ساد، ما كاينش فيه باب وما فيش نافذه، ما عندهم منين يدخلوا ليه، ما كاينش منفذ ما كاينش باب، وكيعلي عليهم الحيط. فكيدير هو واحد الحاجز بحال رد فعل ديال كيحمي نفسه بقوه. فهما الوالدين خايفين لو ولدهم يضيع، يمشي المخدرات او يمشي لشي ممارسه مع شي اصدقاء ولا شي حاجه، وهذا خوف مشروع. في نفس الوقت الالحاح ديالهم على اساس يستمروا يسيروا ليه حياته ويوريوه ما بقاش قابل، لانه تحرق وتقرص وتعقر وما تفهمش ما بين هذيك المرحله ديال 13 17 13 19. كيقول لهم انا صبحت راجل، كيوقف لهم في وجههم. هاد المانع اللي كيولي مثلا كيولي حايل ما بين الولد وما بين الوالدين كيقدر يتفاقم. احنا نصيحتنا
ولكن بروفيسور المشكل هذا الى وصلوا ليه شنو كيكون السبب ديالو؟ واش السبب كنلقاوه في لي ستاد كو vous avez énoncé, soit dans le stade fusionnel, soit dans le stade organisationnel, soit dans le stade informationnel. C'est-à-dire la cause, la raison pour laquelle واحد العرق منين جاي هذا العرق بروفيسور؟ كيخصو يبقى حي ويبقى مستمد من الطفوله الصغرى حتى ياخذ الاستقلاليه ديالو. واش كتسميه انت بروفيسور هذا العرق؟ هذاك العرق ديال دائما رحم ضعفه ودائما لقى ليه عذر وما عمرك تحبس المحبه ديالو. اش كيطرا في بعض العائلات ملي تيوقف الشاب هاد الوقفه ديال التحدي ديال صافي ما ندخلوش شغلي بعدو مني، كينفجر باه ولا مو ولا بجوج ضده، فكيصبحوا ما يعطيوش الفلوس باش يركب ولا باش يشري شي حاجه، لارجون دو بوش كيتقطع، كيقاطعوه الكلام، كيبقاوش يتحاوروا معاه، وتيبداو يتعاملوا مع واحد خوه ولا اختو اللي هو ناجح في القرايه كيتعاملوا معاه حسن. شتي راه المحبه. شوف لالا تعودنا انا وياك في البرامج ديالنا نخدموا دائما بالبنيه اللغويه، ستركتور دي سينيفيون. غادي نكتبوا لالا ثلاثه المفردات. غادي نكتبوا المفرد الاول بالعربيه سميتو السلاسه. المفرد نعم لا كنكتب انا كنكتب تفضل لالا. السلاسه برافو عليك. هذه السلاسه. المفرد الثاني الشراسه، والمفرد الثالث الشرارة. متبعك سيدي، برافو عليك. لاحظ معايا، شوف لو سينيفيون العربية كي داير. السلاسة سي لا souplesse, la finesse qu'engendre une relation d'amour. L'enfant, quand il est dans les bras, le bébé, quand il est dans les bras de sa maman, il lui est docile. هذيك هي السلاسة. ينساق بين يديها، كدير به ما بغات، ترضعو مرخي ليها في يديها، تهزو فرحان بيديها، تعنقو يضحك معاها، سلس، توتي سوبل. ملي يضرب عامين وعامين ونص كيبدا يقصح، تعيط عليه ماما يقول لها لا، كتبدا ديك الستاد ديال لو نو. هو افكتيفمون كيبدا بارفوا في موا 9 موا، parfois il démarre un peu tard mais هذيك البيريود ديالو 8 mois 1 an كيديماري. دونك من السلاسة غيدخل للشراسة، كيبدا يقمش طفل اختو ولا خوه، كياخذ ليه شي واحد الكره كيضربو، كيحركو شي واحد من بلاصتو تيبكي، تحيد ليه البرنامج اللي كان كيتفرج فيه التلفازه كينفجر، فكيدخل معاك في واحد التصرف اللي فيه نوع من العنف. هذيك هي الشراسة، كيولي شرس. فتما فين كيغلطوا الوالدين كيبداو يضربوا، كيبدا يشد ولده ولا بنته ويبدا يضرب. تما خصك تطلق عليه الماده اللي كانت في الوقت ديال السلاسه اللي هي المحبه. كيفاش؟ ماشي تميعو. Comment dans ce cas-là face à un enfant qui fait une bêtise, comment faut-il s'y prendre? Vous avez en face de vous un enfant. Voilà. De cet âge-là, il fait une bêtise, comment vous allez réagir? Il se met à hurler, à crier, parce qu'on veut changer le programme télé. Un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans. Et il va chercher la télécommande, il la tape par terre, il veut la casser, il va devant la télé et il l'éteint. Il se comporte d'une manière, entre parenthèses, méchante. Ce que moi je ferai, je vais aller créer une activité que cet enfant adore. سواء يكون ولدي ولا وليد كنتعامل معاه، غندير معاه اون اكتيفيتي، غنقول ليه صافي 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 بغيتي التلفازه وهذا، يلاه نديروا الكره، شي اكتيفيتي اللي كيحمق عليه هو، سواء عنده شي لعبه الكترونيك، شي حاجه اللي الوالد ديالو كيعرفوه تيبغيها، غتمشي معاه لاكتيفيتي، غتضحي معاه لاكتيفيتي، وغتنشط معاه في لاكتيفيتي، وغتعبر ليه على الحب. انت كتلعب معاه وكتشد ليه في يدو في وجهه كتقول ليه شتي يا بابا انا راه كنبغيك، شتي يا ميمه انا راه كنبغيك، tu sais je t'aime. Alors professeur, est-ce que ça ne risque pas de créer un autre problème, celui qu'il faut absolument une alternative si on veut que notre enfant fasse ce qu'on veut? Par exemple, on veut changer de programme télé,
il va faire une crise, mais il faut lui trouver l'alternative. Est-ce que ça ne serait pas arranger un problème par un autre? D'accord. Le procédé de résolution. Très bien, alors je vous laisse. Alors, au moment où on joue avec lui et on renforce le lien qu'on avait avant, celui d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, de 6 mois, on le renforce, on le rappelle. L'enfant qui est من الشراسة كيولي سلس كيرجع للسلاسة هذيك الوقيته غتشدو وغتعطيه المعلومة حيت l'enfant il entend, il ne sait pas encore écouter. Regardez madame, quand vous êtes dans une interview avec des gens de la politique ou des gens d'une sphère quelconque et votre interlocuteur vous dit quelque chose. Vous, en tant que journaliste chevronné, comme je vous connais, avant de répondre à ce qu'il a dit, vous allez lui dire, est-ce que vous entendez par votre phrase ceci ou est-ce que vous entendez par votre phrase cela? Vous avez remarqué le verbe entendre? Oui, on n'a pas dit ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Voilà. C'est pour ça que entendre devance écouter. Or, nous, quand on s'adresse à nos enfants étant petits, on veut qu'ils nous écoutent. وكنبقاو نحرصوا نقول ليه شوف فيا اسمع ليا وهي راه كينصت هو راه عنده كينصت بالاحاسيس فوالا فالوقيته اللي غتكون انت معاه في المرحله ليطاب سلسه يعني غيتفتح بار لو جو بار لو ديزير طلق ليه لا فراز واش شتي يا بابا شتي ملي كتسمع ليا كنفرح وملي كتكون كدير لك تصرف كيبقى فيا الحال فما تبقاش يا بابا تصرف هكاك حيت انا بابا راه ما كيبقاش باباك فرحان هو كياخذ في هذيك لانستون لو بونور ديال لا بريزونس افيك لوي le bonheur du fait d'avoir participé et de lui avoir consacré du temps. Ça signifie pour lui une preuve d'amour. En échange, il vous donnera un amour momentané. Quand je dis il vous donnera, ce n'est pas lui. C'est sa petite nature, structurée par son inconscient, va vous accorder un répit, peut-être d'il y a 2 heures, peut-être d'il y a une journée, mais vous aurez à refaire cette opération plusieurs fois. C'est ça la structuration. C'est venir travailler quelque chose qui nous dérange chez notre enfant. Par l'amour, l'acceptation de son petit caractère difficile, avec sharasa, et essayer d'activer, hasharara, c'est dans le verbe activer. On va activer le moi, c'est-à-dire la capacité intellectuelle, la capacité de conceptualiser le rapport social. Alors, professeur, est-ce qu'on peut faire le lien entre ça, cette structuration, ce déroulement des choses, et puis notre thématique, jeune adulte, on mettrait encore en ado? Voilà. Le sevrage chez l'enfant est difficile. Le sevrer du bébé, le faire passer à l'enfant, petite enfance, est difficile. Le passage de la petite enfance à la grande enfance est difficile. Encore plus difficile et redoutable, le passage à l'adolescence, parce qu'il y a la modification physiologique. Elle est redoutable, très difficile. Arrive l'avant-dernier stade, passage à l'âge adulte, et là, malheureusement, le sevrage ne se fait pas difficilement que vis-à-vis de l'enfant. Il est aussi difficile vis-à-vis des parents. La maman et le papa ont du mal à admettre, ont du mal à accepter que l'enfant qu'ils avaient chez eux est devenu un homme, que la petite fille est devenue une femme. Socialement, elle n'a pas encore un statut, parce que souvent ils sont encore étudiants ou diplômés à la recherche de travail. Socialement, ils sont encore fragiles. Mais intellectuellement, ils sont matures. Récemment, madame, j'ai reçu un email d'un jeune de 20 ans qui m'a relaté ce malaise. La première des choses qui m'a frappé, c'est une maîtrise du français d'une manière magnifique. Un niveau
estudiantin excellent. Lorsque j'ai vu ce brio intellectuel, la première des choses, je lui ai reconnu cette qualité. Je lui ai dit, tu sais, j'apprécie énormément ton style et ça me fait plaisir une telle intelligence chez toi. Est-ce que les parents prennent le temps de goûter et de savourer cet état d'intelligence et cette présence intellectuelle chez leurs enfants? Malheureusement non. Malheureusement non, justement, professeur, mais qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, on perd de cette relation profondément affectueuse avec nos enfants. On les aime toujours parce que ce sont nos enfants, mais on ne les aime plus de la même manière. On les aime de manière cyclique. Est-ce que ce que je dis peut paraître choquant, mais je pense que beaucoup de parents sont dans cette situation-là. Vous avez raison, madame. L'amour, il a ceci de particulier, c'est qu'il connaît les hauts et les bas. Comme il y a des hauts et des bas dans le couple entre une femme et son mari, comme il y a des hauts et des bas entre les enfants et les parents. Les parents, au début, ils se nourrissaient de l'amour des enfants. C'est nos enfants qui nous apportent la fonction de mère et de père. Sans les enfants, une maman ne peut pas aspirer à la maternité. Même si elle adopte, ce n'est pas le même rapport. C'est un rapport affectif, mais nécessitant un montage dans la relation. Par contre, le naturel, il est bouleversant. Chez certaines femmes, ça marche au niveau de l'adoption, mais c'est très rare, c'est minime. C'est nos enfants qui nous nourrissent de ce rapport à la maternité et à la paternité. Une fois qu'ils atteignent le stade de l'adolescence, ils arrêtent de nous apporter cette nourriture affective. Et les parents sont bouleversés. Pourquoi je répète, l'amour n'existe pas en tant que tel, il faut le construire. Parce que si on le construit en utilisant l'amour qu'il nous apporte, nos enfants chez nous, au moment où ils vont dépasser l'adolescence et accéder au stade jeune adulte, ils vont cesser de nous apporter. Ils vont nous aimer occasionnellement, ils vont solliciter notre aide financière, mais ils vont être distants. Cette distance, du fait du vide affectif que vit l'épouse vis-à-vis de son mari, le vide en amour, les gens le savent, ils savent que ce que je dis c'est vrai, mais ils n'osent pas le dire. Ce vide, ils le reportent sur les enfants. Il faut un déplacement du problème affectif. ما بقيتيش معايا كيف كنتي كتعاود ليا كل شيء كنتي كتجلس معايا مالك تبدلتي معايا شتي فكتولي البنت تلوم بنتها كتقول لنا الام كتقول لنا الام البنت كتصارح صاحبتها وتعاود ليها وانا ماماها كتخبي عليا كنقول لها لا راه ماشي عيب دير هي son petit jardin secret راه ماشي عيب راه بغات تستقل. En parlant de petit jardin secret, il y a des mamans qui ne l'acceptent pas. L'idée même, c'est impossible pour elles que leur fille puisse avoir un jardin secret. Il va y avoir un conflit. Parce que c'est la nature même de la vie de faire que chacun de nous va avoir son petit espace. ما احنا عودناهم من الصغر يكون عندهم لا شومبر ديالهم يكون عندهم الاورديناتور ديالهم يكون عندهم حويجاتهم والوقيته اللي غادي ارقى حاجه اللي هي العلاقه اللي خصنا ندخلوا فيها. واش ديك الساعه درنا عودناهم يكون عندهم لا شومبر وعودناهم يكون عندهم حوايج ديك الساعه لبسوا الحوايج ديال خوتو وينعسوا في فراش واحد ونديروا خلوطه. Alors justement, ça c'est une problématique qui peut continuer même lorsque, par exemple, l'enfant se marie. D'ailleurs, dans ce sens, on a le mail de Nada de Tétouan qui nous dit « Mon problème est le suivant, j'ai 28 ans, je suis mariée depuis 2 ans, j'ai un petit enfant, ma mère me considère toujours sa petite fille. À chaque 5 minutes, elle doit m'appeler pour voir comment ça va. Parfois, lorsque mon téléphone se décharge ou qu'il est sans couverture réseau, elle se déplace jusqu'à chez moi sans prévenir pour voir ce qui se passe. Cette situation me crée un grand problème avec mon mari.
surtout lorsqu'il argumente que le réseau du portable n'est pas bien pour la santé du bébé, aussi à cause des visites imprévues de maman. Voilà. Maman est une auditrice fidèle de votre programme, moi aussi. Apportez-nous une réponse. Vous voyez, si le fameux papa de cette fille remplissait bien sa place affective, la maman غيجيها الحنين لبنتها ولكن ما غيجيهاش التذمر حيت شكون هو اللي كيضرب هو التذمر une fois que la femme angoisse, panique parce qu'il y a un vide affectif. Si le mari était là, remplit ce vide affectif en amour de sa femme, vous croyez franchement qu'elle a le temps? Vous connaissez la blague marocaine? Est-ce qu'on peut uniquement cantonner la réponse à cela, professeur, supposons que cette dame soit veuve, supposons qu'elle ait perdu son mari. Est-ce qu'il n'y a qu'un mari qui va pouvoir remplir le temps d'une personne pour qu'elle ne se tourne pas vers ses enfants? Je ne parle pas uniquement du mari, je parle de l'affect sentimental. اللي عامر قلبه بمحبة ما كيخرجش يقلب عليها. واللي عنده خصاص في المحبة كتلقاه كيجري ورا الناس خاصة ولاده. Alors, professeur, juste pour qu'on ne sorte pas trop du sujet, parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on parle plus de l'affect. Est-ce que pour vous, ces parents qui refusent un petit peu de voir que leurs enfants grandissent, c'est qu'ils ont d'abord un problème d'affect? C'est, comme je vous ai dit, la difficulté dans le sevrage. Le sevrage est double. Donc en fait, ce que les enfants peuvent considérer comme de l'incompréhension et comme même parfois de la méchanceté de la part de leurs parents, c'est pour vous une question de sevrage? Oui. Sevrage de cette fameuse relation fusionnelle? Fusionnelle et relation d'objet. Beaucoup d'adultes n'ont pas encore résolu la relation d'objet. Qui est خديتها. كيقولوش تزوجها وتزوجته. خداها. خداته. شتي. Oui, mais ça c'est pas aussi le matassa? Bien sûr, c'est ça la relation d'objet. Donc finalement, quand c'est avec nos enfants, c'est parce qu'on est encore dans ce stade de... on n'a pas Voilà. Il faut... راه مرحلته هو خاصها تكون سالات 5 سنين. ملي كنقولوا مشى قرا ليا. كلا ليا. نعس ليا. ها هو الماتاسا لا relation d'objet. C'est nécessaire ça تكون. لأنه هو راه ما عايش لا باترنيتي حتى تزاد ولده. فكيقول ليه ولدي. Il le possède. Et c'est nécessaire cette possession pour assurer l'enfant. Si l'enfant ne vous possédez pas le lien, il va paniquer. Il va croire que vous ne l'aimez pas. Et par rapport à Nada, qu'est-ce que vous pouvez dire, professeur? Ici, elle doit jouer. Elle doit faire tourner en dérision cette possession. خاصها تصاحب معها. بزاف الأمهات كيعتبروا بناتهم بهلات ساذجات وما غتعرفش تصرف وخصها تكون وراها باش توريها. العيال البنت تقول لها ماما راني كنعرف وما تسمعش ليها. انت خصها تزعزعها مره تزعزعها بالفيناس ترجعها للسلاسه. تقول لها واش ماما واش دابا غدا ان شاء الله بطول عمرك لمتي شكون اللي غادي يوقف عليا؟ ايوا ماما خصك تولفيني نستقل عليك باش بطول عمرك لمتي ما نحماقش. شتي غتجيب بديريزيون. اما ما بقيتي مولفاني ديما معايا وديما هكا وبطول عمرك ما من نهار توفاي نحماق. خصك ماما تشدي بيدي الله يخليك راك عارفاني فراجيل عارفاني ما تنقدرش على فراقك ولكن ماما خصك تساعديني واش بغيتي نحماق. لاحظتي لا il faut déstabiliser l'adulte en délicatesse. حيت هو راه شاد la relation avec l'enfant بحال العكاز. Parce que par exemple pour Nada, son cas est différent. Elle, on peut dire qu'elle est un petit peu indépendante de sa maman parce qu'elle est mariée, elle a une maison, elle a un enfant. Mais quand l'enfant vit toujours sous le toit de ses parents ou étudie grâce à l'argent de ses parents, il y a encore cette relation un petit peu de dépendance aux parents qui n'arrange pas les choses. Parce que si on entre en conflit avec ses parents, eh bien on se dit ça va se corser pour moi parce que bon je dépends d'eux. Donc je dois baisser la tête, je ne dois rien dire, mais bon ça ne me plaît pas du tout, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur d'adulte. Pour ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire, professeur? Non, نصيحتي. Vous serez toujours incompris. Voilà. Vous serez toujours incompris chez vous. Donc faites avec. Faites avec.
Comment faire avec? Le manque à être. Comment faire avec? Je recommande aux jeunes de préserver la cordialité au maximum. أدبيات المعاشرة. يبقى دائما على كل فمو الله يجازيك بابا، الله يجازيك ماما، لا يخدك عليا ماما، لا يخدك عليا بابا. هما الوالدين راه ما كيسكتوش من النصيحة. وهذا شيء اللي كيسعر الشاب اللي صباح عنده 20 22 عام ما تيبقاش يتقبل كل. تخيل عندي شاب في هذا السن اللي تيحكي لي انه ما بقاش قادر يتغدى ولا يتعشى مع مو باه ما كيسكتش من النصيحة. قال لي وليت كناكل برا ولا كندخل بعد النوبات وناكل بسرعه قبل ما يجيو وندخل للشومبر. لان قال لي لا جلست نتعشى معاهم الموضوع كله في العشاء ولا في الغداء هو انا. وهذا الشيء هذا التحكار كيحيد الجلده، كيولي ايبيديرميك، كيولي هذاك لونفون ما حاملش صوت مو العزيز. مشكله كيفاش ترى يخرج العكس. عوض ما نحبوا بعلاقتنا وبصوتنا كتولي الام والاب ما عادش دخلتي البارح مع مكتي وما دخلتي معطل وتشم ليه حوايجو، تقلب ليه جيبو، تقلب ليه التليفون، ولا خلى لا سيسيون في الانترنت تقلبها ليه وتشوف الاس ام اس. شتي لا هاد التجسس، هاد الخوف والتحضير كيخنقهم. بمجرد ما يشوف بانه الحرمه ديالو ما تقلب ليه اس ام اس، ما تقلب ليه حوايجو، ما تقلبوا ليهم الله يخليكم الانترنت. خليوا العلاقه فيها واحد الوقار، فيها واحد الاحترام. كونوا محترسين ولكن ثابتين، ما تفوتوش هذا الحد. ملي غيشوفك انك مزير في خاطرك من جهته ولكن محترمه موقره، كونوا متاكدين غادي يبادلك نفس الاحترام ونفس الوقار. وملي تدويو مع ولادكم في هذا السن ديال 20 21 يكون مثلا يلاه تيكمل قريته او كملها وكيقلب على العمل، راه تيكون مسكين في واحد المرحله ديال التوتر، الخوف، واش غيخدم واش ما يخدمش. مؤخرا واحد الشابه كتشتغل في وكاله ديال التشغيل لانابيك قالت لي يا استاذ بكثره ما تيجيو عندي وتيجيو والديهم يطلبوني على اساس نلقى لهم خدمه، قالت لي مرضت. Oui, on a reçu un mail aussi dans ce sens. Exactement. Professeur, justement, un beau message pour les auditeurs de la part d'une auditrice qui nous dit voilà, je voudrais vous raconter brièvement mon histoire d'ado et celle de mon frère pour que les jeunes ados puissent en tirer une leçon. On a vécu dans une baraque dans un quartier populaire. J'ai été brillante dans mes études. J'ai eu une licence en droit français. J'ai fait une formation de 4 ans sanctionnée d'examen. J'ai décroché un diplôme qui m'a permis d'avoir un cabinet. Je ne vous écris pas ça pour me faire de la pub. C'est pour cette raison que je vais m'abstenir de donner mon métier. L'essentiel, c'est que ce n'est pas évident d'arriver à ce stade vu mon vécu. Quand j'ai été ado, j'ai travaillé pendant les vacances pour m'aider, soulager un peu les épaules de mes parents. Quant à mon frère, il a quitté ses études et il est devenu rebelle envers nous. Scandaleux, il m'est arrivé des fois de ne pas lui parler parce qu'il ne cesse de faire des commentaires ou des fois de nous insulter. Aujourd'hui, il est sans diplôme, sans travail, il a regretté, mais pour lui, c'est impossible de se rattraper. Le décalage d'âge entre nous est de 7 ans. Quant à moi, eh bien, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai acheté 2 petits appartements, l'un pour ma mère et l'autre pour moi. Ma mère préfère habiter avec moi parce que mon père est décédé, mon frère habite seul à côté de nous, c'est-à-dire dans l'autre appart. Ma mère lui ramène quoi manger, c'est malheureux. J'espère qu'il se rattrapera avant qu'il ne soit trop tard. À tous les ados, j'adresse ce message. Ne culpabilisez pas vos parents parce qu'ils sont pauvres. Essayez d'être terre à terre et surtout vivre ce que vous êtes, non ce que vous souhaitez être. Sinon, vous allez souffrir et faire souffrir votre entourage. Être ambitieux ne contredit pas ce que je viens d'écrire parce que avec la volonté, on peut faire des miracles. Voilà. Donc, un très très beau message aux ados. C'est vrai que on pourrait croire qu'il est loin de notre thématique du jour. Jeune adulte, on me traite encore comme ado, mais je pense aussi que faire preuve de maturité, c'est aussi à travers le mail de cette dame qui est passée par une adolescence qui pourrait être qualifiée de difficile, mais elle s'en est très bien sortie. Alors, il y a juste un point, Inch'Allah, on l'approfondira dans notre prochain épisode, les états affectifs. Oui, demain soir. Inch'Allah. C'est celui-là. La fille a plus de stabilité émotionnelle vis-à-vis de la sexualité. Le garçon en a moins.
Mais c'est quoi le rapport avec notre sujet, professeur? Voilà, madame. Lorsque une jeune fille de 20 ans, de 21, de 22, ressent effectivement, tombe amoureuse, malgré cela, elle reste stable. Elle peut continuer ses études, elle peut endurer et réussir professionnellement et réussir émotionnellement. Chez les garçons, ils ont une quête frénétique de la recherche du passage à l'acte sexuel. D'accord. Une fois qu'à 20 ans, à 21 ans, ils tombent amoureux, les études risquent de compter moins. Ça, c'est notre sujet de demain soir. Voilà. D'accord, mais pourquoi on en parle maintenant? Je vous parle, c'est pour dire, si son frère a échoué, si d'autres jeunes garçons comme lui échouent, c'est de cette difficulté à gérer ce qu'il en est de l'émotionnel et de la frustration vis-à-vis du sexuel. Chez les garçons, ils ont une faiblesse qui déclenche une fragilité qui va déclencher plus tard une addiction. Et là, c'est la porte ouverte à l'échec scolaire, voire professionnel. Donc, le garçon est plus fragile que la fille. D'accord, professeur. Est-ce qu'on peut le relier au sujet de ce soir? Le sujet, c'est que l'enfant est parasité. غادي يكون مشطون عليه مشوش عليه. ملي كيوصل ل 20 عام كيبغي الاستقلاليه الجسديه، كيبغي تكون عنده خطيبته، لربما كاع يتزوج. 21 عام كيطمحوا ليها، قادرين عليها جسديا. ولكن à d'autres niveaux ما قادرينش عليها. ماديا واجتماعيا ما قادرينش. Oui. Mais c'est quoi le rapport avec jeune adulte, on me traite encore en ado? هاني جاك لاله. D'accord. الوالدين كيمحيو وكيرميو ورا الفكر ديالهم هاد الخاصيه عند الشاب الرجل. كينفيوها، كيتعاملوا معاه بحال il n'est pas parasité par ce travail que fait la sexualité en lui, كيتعاملوا معاه بحال comme il peut gérer facilement la chose. ما كيقدروش يفتحوا. كاين بعض الوالدين اللي كيميعوا وهذا فيه خطوره، كاين بعض الوالدين اللي كيقفلوا. ماشي لا. فواحد العائله تعاملت مع ولدهم في هذا السن 22 عام وكان واحد القطيعه. ملي جلست في وسط العائله هو جالس حدايا، قلت ليه ولدي واش كتبغي شي بنت وناوي تزوجها؟ باه يا لاله بقى كيتلون، امو بقات كتلون، وهو بقى كيصفار تكن يسكت القلب. قلت له ولدي واش قلت شي حاجه عيب؟ قلت لك انت شاب بصحتك وعندك قدرات جسديه وفكريه. طرحت لك سؤال، واش كتطمح، واش عندك فكره ديال انك تعرف على واحد الفتاه تكون طالبه معاك وتحبها، ولا ربما انت كتحب نيت وما لقيتيش واحد المتسع دير غير رسوم في مخك، une projection. حيت le jeune adulte, madame, s'il n'arrive pas à faire une projection de son avenir, il devient malade. الولد بهذيك السفوريه اللي فيه قال لي وكظن عندي الحق انا نفكر في هذا الشيء. شوف لاله كي مانع نفسه حتى من الفكره يحطها في البال ديالو. طلبت نجلس مع باهم وبوحدهم، قلت لهم دابا جاوبوا على النقطه هذه. الا انتم عندكم الامكانيه الماديه وولدكم تصاب كيحب واحد الفتاه وهي كتحبه، واش عندكم القابليه والقدره قبل ما نفتح معاه الموضوع انكم تزكيو هذه العلاقه ولا لا؟ الام قالت لي وسيدي حنا باقي ما شناش قادر وفاش غندخلوا في هذا الشيء وحنا باه كثر. واستاذ واش كتظن انه يقدر واش؟ قلت لهم الله يخليكم الامكانيه الماديه والقدره غنشوفوا. وعطيت لهم امثله ديال الناس كانوا طلبه واجتمعوا وتزوجوا هما طلبه وكملوا دراستهم هما طلبه ومتزوجين. Je ne suis pas d'accord avec vous, professeur, à ce niveau-là. Parce que شكون غيخدم عليهم؟ والديهم.
واش هذا الاستقرار باش يكون عندهم استقرار جسدي سني با نوتر تيماتيك دو جور مي اون ان بارل سي فو سويتي يكون عندهم هذا الاستقرار جسدي وعاطفي واش نزيدوهم على المشاكل والديهم اللي هما اصلا مقاتلين مع الزمان ومع الوقت. شوف لا احنا ما غنمولوش واحد العمليه، حنا كنفتحوا الاطار الفكري واش كاين القابليه ولا لا. افون علاش قبيله قلت لو troisième stade c'est le stade le plus redoutable, c'est le stade informationnel. علاش سميتو هكا؟ parce que si l'information je n'arrive même pas à l'intégrer je ne peux pas vivre le réel madame. غير خلينا نكملك شنو وقع. D'accord. Brièvement, professeur, pour qu'on reste dans le cœur du sujet, on doit se quitter dans quelques instants. Très bien. Le rapport au réel chez le jeune adulte est un rapport immédiat. Le rapport des parents vis-à-vis de ce réel qui concerne le jeune adulte est un rapport à court, moyen terme. C'est là où ils ne sont pas d'accord. هو عايش الحاجة خانقاه دابا وبغينا الحل دابا وحنا الوالدين اون سو بروجيت معاه تنقول ليه وغير كما قريتك وشوف هادي شتي لا قدرنا هاد الديستانس ما بين لا بروجيكسيون ديال لي بارون في لو فوتور ما بين لو ريال immédiat qui le travaille et sa projection à lui dans le futur, si on arrive à résoudre ou à atténuer ces trois variables dans cette équation, c'est là où réside la solution. Très bien. Professeur, on va prendre un appel. مرحبا. أنا سعاد من أكادير. أصعب فترة كيعيشها الواحد في حياته هي فترة المراهقة، لذلك على الآباء يصاحبوا ولادهم في ديك الفترة ومن الفوق خصهم يراقبوهم بلا ما يعرفوا، لأنهم ممكن يصادفوا بزاف ديال الآفات بحال الصحبة السيئة والمخدرات، ولضمان مستقبل أفضل لوليداتنا خاصنا نرعاوهم ونحميوهم ونصيفطوهم للنوادي الثقافية بحال دور الشباب باش يوعاو ويقتلوا ذاك الفراغ في الحوايج المفيدة. شكرا سعاد. بروفيسور يصاحبوهم نعم، يراقبوهم إلا تجسس إلا الوليدات ديالنا إلا حنايا كبرنا معاهم وكبروا معنا كنقراو في وجههم وكنحسوا بأي حاجة غتزعجهم أو زعجهم بمجرد ما نسلموا عليهم. فإلا حافظ الأب والأم على الاستقرار ديال عاطفته هو، على استقرار الطمأنينة في نفسه هو، يقرا في ولده وفي بنته ما يحتاج لا يتجسس عليه ولا يتفقد فيه، يقراه غير الصباح وفي العشية، ويخلي المسافة قريبة وفي نفس الوقت في واحد الاتساع واحد المتسع باش يبقى اختيار لهذاك الشاب أو الشابة يختار يجي عند مو باه يعاود أو يختار يحتكر بالمعلومة عنده، ما خصهاش تكون مفروضة، خصها تكون مستحبة. Très bien. Alors, professeur, juste pour revenir à cette problématique-là, quand un jeune se plaint que ses parents continuent à le traiter comme un ado, comme un enfant, alors que pour lui, eh bien, il a atteint cette maturité d'adulte. Quand un jeune nous dit ça, j'ai atteint la maturité d'adulte, dans sa conception du réel, ça veut dire quoi au juste? Alors, lorsque il a réussi son bac, il s'est inscrit dans une école supérieure ou université, et il n'a pas trouvé goût à ce type d'études. Il va faire une redondance, il va échouer dans plusieurs tentatives, et là le doute s'installe chez les parents. Notre fils ou notre fille est incapable. Lui, il a déjà oublié les erreurs. Il est en train de chercher à passer et à tourner la page. Mais eux, dans leur angoisse, ils ont toujours peur de l'échec et de ce bras cassé qu'ils qualifient, ou de ce canard boiteux qu'ils qualifient. Résultat, lui, démuni de cet investissement à nouveau de la confiance, au lieu de venir désirer, solliciter en désir cet investissement à nouveau de la confiance, il se révolte, il panique, parce que doutant du lien d'amour, du fait qu'eux mettent maintenant des conditions pour réinvestir, le conflit dégénère. Nous, ce que nous recommandons dans ce type de rapport, c'est de créer l'investissement en confiance avant l'arrivée
du bac ou du choix d'études. ما تخليوش تولادكم يطيحوا في المشكل عاد تقول لهم بقيش نثق فيك لا كنثق فيك لا في مو كونفيونس. خص يحس بالراس المال بالرصيد ديال الثقه وهو غادي يتحدى الحياه. من اللي غيوقع وغيفشل الرصيد اللي عنده في قلبه الايمان انه والديه ما غيتزعزعوش من وراه كيخفف عليه المعاناه ديال الفشل. اما الا هو عاش الفشل وتكتبات عنده تافيشات بحال ليكرون قفرتيها امك غتويل وباك غيحماق. هنا غادي يبقى دائما مفزوع في العمليه الثانيه ملي غيحاول مسكين يعاود يقرا ويعاود ينجح راه ديجا معطوب في الديبار. Professeur, on va revenir donc à un point que vous avez soulevé tout à l'heure. On finira l'émission de ce soir sur ce point-là. La question qu'on peut se poser ou l'impression qu'on peut avoir, c'est que parfois on se dit finalement nos parents ne nous connaissent pas vraiment à notre juste valeur, surtout du point de vue intellectuel. Qu'est-ce qui fait que les parents ne suivent pas cette évolution de notre intelligence, de notre capacité intellectuelle et nous cantonnent dans le stade de l'enfance ou de l'adolescence. Chose qu'on fait nous aussi avec nos enfants, c'est-à-dire que ça va de génération en génération. Pourquoi? Oui, la difficulté première, c'est chez certains adultes, parents, papa ou maman, chez ces adultes-là, ont un rapport de miroir avec le jeune adulte. Ils aiment se mirer chez l'autre. Le garçon complémente son père, qui est intellectuel, qui est un cadre, qui a réussi, كيبقى الولد يفتخر بباه ويتباهى به بابا بابا ومدح فيه. هنا هاد الأب والأم إلا كانوا محرومين من هذيك الصيغه ديال يبان الاجتماعيه ما قدرش يدخل ليها ما قدرش يحققها كيبقى فيما يتكلم حداه ولده ما كيستقطبش وما كيحفظش الحوار ديال الولد كصوره توبوغرافيه ديال الفكر ديالو كيبقى غير ياخذ منه لو ميغوار ليه هو. هاد لادولت غيكبر حداه ولده وغيتغير حداه بنته وهو ما غيلتقطش هذوك التغييرات لانه كان كياخذ من ولده ومن بنته غير واحد الصيغه يتمدح ويحس براسو راه اب ناجح وام ناجحه حقات الواجبات ديال الامومه او الابوه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بحكم الحضاره ديال الوقت المعاصر اللي سبحوا لله الناس ما كيدوزوش وقت مع ولادهم وقت قليل اي الويكاند وفي الغداء ولا في العشاء قليل الوقت. هاد الحضاره المعاصره وهاد البعد اللي خلقات في المعاشره في التتبع اليومي حيت راه يوم عن يوم كيكبروا. تخيل الطفل الصغير لا يوميا ابتداء من عامين كيبدا يحفظ 10 الكلمات في النهار فما بالك ملي غيدير 14 و15 شحال من فكره غتدخل شحال من قدره فكريه غينتج. إلا حنايا كنا حارصين كل نهار نتفقدوا في ولادنا بقليسة نسمعوا لهم ماشي نديروا الحشو لو فوغاج on va pas fourrer c'est comme avec les croissants fourrés il faut pas fourrer le cerveau et l'intellect du jeune à croire que le métier de parent se résume à parler. C'est plus à écouter et à mémoriser à contempler نتأمل فيه et à lui restituer ce changement. قول لي ولدي فاجأتيني شتي البارح الكلمه اللي قلتي فاجأتني بالحبكه ديالها تبارك الله عليك. شتي هاد الوقفات أننا نعاودوا نردوا لهم في المستوى البسيط ونحبوه ونزكيوه كيجعلهم يوطدوه ويعقدوه ويحافظوا عليه ويكتسبوا ما أقوى منه. Merci beaucoup, professeur Mamoun Moubarak Telibi. On se retrouve demain pour une autre thématique. Vous l'avez quand même un petit peu dévoilé au cours de notre émission de cette soirée.
En tout cas, comment gérer de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments propres à la découverte également de l'adolescence, des sentiments par rapport aux amis, aux camarades, mais également à la famille. On en discute demain soir. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler et nous écrire sur gilles@medi1.com. Très bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes et à demain soir, Inch'Allah.